إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فيا عباد الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قال فبما أغويتني لأقعدن لهم صراطك المستقيم. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Pertama sekali marilah kita memanjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala limpahan rahmat dan nikmatnya kepada kita semuanya. Alhamdulillah, kita punya Allah, kita punya Tuhan yang menyifati dirinya dengan sifat-sifat jamaliyahnya. Alhamdulillah, kita punya Allah yang menghiasi dirinya dengan sifat Ar-Rahman Ar-Rahimnya. Dengan sifat Ar-Rahman, Allah telah memberikan rahmatnya kepada siapapun. Dengan sifat Rahmannya, Allah memberikan nikmat kepada siapapun, meskipun makhluknya itu tidak menyembahnya, meskipun manusia itu tidak beriman kepadanya, meskipun terkadang ibadah kita tidak sungguh-sungguh untuknya, meskipun terkadang perilaku kita tidak memuaskannya. Tapi itulah Allah, dengan sifat rahmannya, dia tetap memberikan rahmat dan nikmatnya itu. Karena itu, tentu saja sebagai hamba Allah yang baik, kita sudah sewajarnya membalas kebaikan-kebaikan Allah itu dengan senantiasa memurnikan ibadah kita hanya untuknya, menyatukan pola sikap kita, pola ucap kita, dan pola pikir kita dalam satu tujuan, yaitu semata-mata mengharap ridha dari Allah Subhanahu wa taala. Salawat serta salam semoga tetap tercurahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, juga kepada para keluarga, para sahabat-sahabatnya. Semoga kita semuanya dikaruniai nikmat kekuatan lahir dan batin untuk bisa beruswah, untuk bisa meneladani Rasulullah SAW, untuk bisa menghidupkan sunnah-sunnahnya dalam arti yang sebenarnya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, melalui mimbar khutbah yang mulia ini, kami ingin mengajak kembali, marilah kita senantiasa berupaya untuk meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa yang terambil dari waqayaqi wiqayatan, yang artinya adalah pemeliharaan diri. Maka sesungguhnya takwa bukanlah satu ucapan verbal, bukanlah satu ucapan lesan, tapi takwa adalah satu upaya yang sungguh-sungguh memelihara diri kita dari hal-hal yang bisa mendatangkan murka Allah, dari hal-hal yang bisa mendatangkan adab Allah. Dan ini tentu saja tidak bisa terwujud kecuali dengan senantiasa melaksanakan perintah-perintahnya dan menjauhi segala larangan-larangannya. Yang oleh karena itu, para ulama salafus salih memberikan definisi takwa secara sederhana adalah imtithalul awamir wajtinabun nawahi. Karena memang inti dari takwa adalah melaksanakan perintah dan menjauhi segala larangannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ketika syaitan terlempar dari surga karena kesombongannya, kemudian syaitan atau iblis bersumpah, dia akan merencanakan dan 3 hal. Plan A-nya atau rencana pertamanya, dia akan berusaha la'aqudannam siratakal mustaqim,
dia akan berusaha menghalangi manusia dari jalan yang benar. Jika rencana yang pertama ini gagal, dia akan membuat rencana yang kedua. Qala rabbi bima aghwaytani la uzayyinannahum fil ardi wa la ughwiyannahum ajma'in. Dia akan hiasi, pengaruhi manusia agar dia menyimpang dari tujuan yang benar, menyimpang dari niat yang benar. Atau jika rencana yang kedua ini gagal, dia masih punya rencana yang tegas. Tsumma la'atiyannahum min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa la tajidu aktsarahum syakirin. Iblis akan berusaha sekuat tenaga mendatangi kita dari depan, dari belakang, dari samping kanan, dari samping kiri, sampai bagaimana manusia itu kemudian tidak bisa mensyukuri terhadap nikmat-nikmat Allah. Jamaah sekalian rahimakumullah, ketika kita bicara tentang nikmat, maka tergambar dalam benak kita adalah ucapan alhamdulillah itu. Kapan sesungguhnya kita harus mengucapkan alhamdulillah? Jawabannya jelas ketika kita mendapatkan nikmat. Nikmat didefinisikan oleh seorang ulama pakar bahasa Al-Quran, Imam Ar-Raghib Al-Asfahani. Nikmat adalah al-halah al-hasanah, satu kondisi yang baik atau kondisi yang bagus. Persoalannya adalah bukan pada definisi ini, karena semua orang pasti akan sepakat bahwa ketika seseorang berada dalam kenikmatan, pasti dia dalam kondisi yang baik. Persoalannya adalah ketika kita menggunakan tolak ukur apa bahwa kita berada dalam satu kenikmatan. Kita menggunakan tolak ukur apa bahwa orang itu berada dalam kenikmatan. Kalau kita menggunakan tolak ukurnya adalah hal-hal yang bersifat material, anggap saja kita merasa mendapatkan kenikmatan karena kita mendapatkan uang, maka saya pastikan kita tidak akan kuat untuk mengucapkan alhamdulillah, karena kita tidak bisa mengendalikan dari pekerjaan kita itu selalu bisa memberikan hasil. Kalau kita alhamdulillah itu karena kita sehat, maka kita tidak akan pernah kuat untuk mengucapkan alhamdulillah, karena sekuat apapun untuk menjaga diri kita, kita tetap akan bisa kena sakit. Walhasil, jika ucapan alhamdulillah yang kita ungkapkan kepada Allah Subhanahu wa taala itu menyangkut nikmat-nikmat yang berupa material, maka saya pastikan kita tidak akan mampu mengucapkan ini untuk selamanya. Padahal sesuai dengan keyakinan kita, Allah selalu memberikan nikmatnya. Karena itu di dalam beberapa surah, awal-awal surah, mari kita analisis dari awal surah ini. Dari surah Al-Fatihah disampaikan alhamdulillahi rabbil alamin. Di dalam surah Al-An'am dinyatakan alhamdulillahilladzi khalaqas samawati wal ardh wa ja'ala adh-dhulumati wan nur. Di dalam surah Saba alhamdulillahilladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardh. Ketiga surah ini jika kita analisa, maka alhamdulillah itu atau satu ungkapan syukur kita kepada Allah itu dikaitkan dengan hal-hal yang bersifat di dalam alam raya ini. Kita didorong oleh Allah, bersyukurlah karena alam raya ini diatur oleh Allah. Bersyukurlah karena semua ini adalah diakui oleh Allah sebagai ciptaannya. Bersyukurlah karena semua yang mewujud, makhluk adalah apa saja yang wujud, yang manusia tidak ikut terlibat di dalamnya, itu adalah makhluk ciptaan Allah, dan Allah mengklaim itu adalah pemiliknya. Jamaah sekalian, berbeda dengan manusia, ada sekian benda yang kita akui sebagai milik kita, tapi kita tidak cukup kuat untuk bisa mengurusnya. Tapi berbeda dengan Allah, Allah semua makhluknya, semua yang diakui sebagai pemiliknya, itu diurus oleh Allah, bukan dengan menggunakan sifat-sifat jalaliyahnya, Al-Jabbar, Al-Qahhar, Al-Muntaqim, tapi diurus dengan sifat-sifat jamaliyahnya. Tidak bisa dibayangkan kalau Allah tidak mengurus suplai udara, sudah sejak lama kita akan mati. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya Allah tidak mengatur bumi ini. Tidak bisa dibayangkan kalau seandainya Allah tidak mengatur seluruh alam raya ini, bahkan jutaan planet, miliaran planet di jagat raya ini. Inilah yang ditegaskan oleh Al-Quran. Wa sakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an min
semuanya ditaskhir, semuanya ditundukkan oleh Allah Subhanahu wa taala, bukan untuk kepentingan Allah, tapi untuk lakum, kepentingan kalian wahai manusia. Kalau ini yang kita bayangkan, maka meskipun usaha kita gagal, tapi kita masih diberikan hak hidup oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian rahimakumullah. Tetapi bukan hanya ini. Sebab kenikmatan-kenikmatan yang bersifat alam raya ini bisa dinikmati oleh siapapun. Inilah wujud dari Ar-Rahman itu. Tetapi mari kita tengok bagaimana Al-Quran mengungkapkan Ar-Rahman 'allamal Quran khalaqal insan. Ar-Rahman yang maha pemurah itu, yang terus menerus berikan rahmatnya kepada makhluknya, diungkapkan oleh Al-Quran. Ada rahmat Allah yang terbesar dan yang terpenting bagi kehidupan manusia itu, yaitu Al-Quran. Karena itu di dalam ayat ini posisinya dibalik. Ar-Rahman 'allamal Quran. Sang Rahman yaitu Allah 'allamal Quran, dia mengajari Al-Quran. Khalaqal insan, dia menciptakan manusia. Kalau seandainya ayat ini kita pahami menggunakan logika manusia, maka ayat ini kebalik. Karena harusnya Allah menciptakan manusia dulu, baru mengajari Al-Quran. Inilah di dalam kaidah tafsir dikenal dengan taqdimu ma haqqo 'alit ta'khir wa ta'khiru ma haqqo 'alit taqdim. Mana yang harus diakhirkan dan mana yang harus didahulukan. Ini menunjukkan bahwa keberadaan manusia di dunia ini sebagai makhluk ciptaan Allah dianggap ada, dianggap eksis, bukan karena dia memiliki ini dan itu, tetapi karena dia senantiasa bersentuhan dengan Al-Quran. Makanya Rasulullah SAW memberikan pilihan kepada kita satu di antara empat. Kun aliman, kalau bisa jadilah orang yang alim, orang yang bisa mengajari Al-Quran. Kalau tidak bisa, au muta'alliman, atau jadi orang yang mau belajar Al-Quran. Kalau tidak sempat juga, au mustami'an, sempatkan waktu untuk mendengarkan pengajian-pengajian Al-Quran. Kalau sampai yang ketiga itu masih tidak sempat, au muhibban, jaga rasa cinta kita kepada Al-Quran. Wala takun khabisan, kata Rasulullah, fadahlika, jangan menjadi yang nomor 5. Semuanya tidak mengajar, tidak belajar, tidak mau mendengarkan, dan cinta sekali tidak, kata Rasulullah, fadahlika, orang seperti ini sudah dianggap mati sebelum dia mati. Karena itu di dalam surah Al-Kahfi ditegaskan, alhamdulillahilladzi anzala ala 'abdihi kitab wa lam yaj'al lahu 'iwaja qayyiba. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Alkitab kepada hambanya, yaitu Rasulullah SAW, yaitu Al-Quran, yang Al-Quran itu adalah petunjuk yang lurus, yang dia tidak bengkok. Jamaah sekalian, Al-Quran ibarat GPS. Sekarang kita ini bisa hidup secara efektif, efisien, karena ada GPS. Kemana saja kita pergi di kolong jagat ini, kita tidak pernah merasa khawatir ingin kesasar, karena ada GPS yang super canggih itu. GPS yang dimiliki oleh manusia, dia mengerti semua bahasa manusia, dia bisa menuntun manusia ke seluruhnya, sehingga ketika kita ingin mencapai kepada sebuah tempat yang belum pernah kita sentuh, kita tidak merasa khawatir, karena kita akan dituntun oleh GPS. Ratusan kilo kita akan dituntun, bahkan ribuan kilo kita akan dituntun. Kita sabar mengikuti arahan GPS. Kenapa kita mau mengikuti arahan GPS? Karena kita yakin bahwa GPS itu akan bisa menuntun kita kepada tempat tujuan. Jamaah sekalian, GPS yang canggih itu hanya bisa menuntun kita di tempat tujuan selama kita hidup di dunia ini. Tetapi GPS yang super canggih itu, dia akan tidak memberikan fungsi apapun ketika kita mati. Informasi hidup setelah mati inilah tidak ada satupun seseorang yang bisa berikan kabar. Kita hanya bisa melihat ada teman kita meninggal, ada saudara kita yang meninggal, tapi apakah setelah meninggal bagaimana? Tidak ada satupun yang bisa memberikan informasi tentang hal ini. Karena itu bersyukurlah karena Allah menurunkan Al-Quran. Informasi yang terpenting dari Al-Quran adalah bahwa kita nanti akan hidup kembali. Karena itu Al-Quran menyindir kepada orang-orang kafir, Rabbana amattana thnataini wa ahyaitana thnataini fa'atarafna bidrubina falila khurujim min sabil. Mereka mengaku, ya Allah, Engkau telah matikan kami 2 kali, wa ahyaitana thnataini, dan Engkau telah hidupkan 2 kali. Kematian manusia yang pertama adalah ketika dia di alam arwah. Kematian manusia yang kedua adalah ketika dia meninggalkan dunia ini.
Kehidupan yang pertama adalah ketika kita hidup di dunia ini. Kehidupan yang kedua adalah hidup di akhirat. Karena itu Al-Quran menegaskan, wa ma hadhil hayatud dunya illa lahu wal 'aib wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Tidaklah kehidupan dunia ini kecuali senda gurau. Dia akan melenakan manusia dari kebenaran, melenakan manusia dari tugas hidup yang sebenarnya. Wa inna ad-daral akhirata lahiyal hayawan. Sungguh kehidupan akhirat itulah benar-benar kehidupan yang sempurna. Kehidupan yang sempurna pada ayat ini diungkapkan bukan dengan hayatun, tapi diungkapkan dengan hayawanu, yaitu bentuk hayatun yang mendapat tambahan alif dan nun. Setiap kata yang mendapat tambahan alif dan nun itu adalah sempurna. Karena itu tentu saja bukan tanpa alasan kalau kemudian binatang di dalam bahasa Arab dikatakan hayawan, karena binatang tidak punya konsep hidup setelah mati. Tetapi manusia tentu saja harus punya hidup setelah mati, apalagi seorang muslim. Makanya Rasulullah SAW menyatakan orang cerdas adalah man dana nafsahu wa amila lima ba'dal maut. Al-hadis atau kama qala Rasulullah SAW. Orang yang cerdas adalah, orang yang kuat adalah man dana nafsahu, orang yang bisa membuat hina hawa nafsunya. Yang pertama, yang kedua adalah wa amila lima ba'dal maut. Tujuan hidupnya, tujuan dari aktivitas hidupnya bukan untuk mempersiapkan masa depan di dunia ini, tapi untuk kehidupan setelah mati. Karena sesungguhnya masa depan dunia ini tidak akan pernah wujud. Hari esok dunia ini tidak pernah ada. Karena hari esok hakikatnya adalah hari ini yang belum kita lalui. Sekarang hari ini, kemarin hari ini adalah hari esok. Hari esok tidak ada seorang pun yang bisa tahu. Wa ma tadri nafsum mada taksibu ghada. Tidak ada seorang pun yang tahu apa yang harus dilakukan hari esok. Karena itu, jadikan Al-Quran sebagai petunjuk kita. Karena Al-Quran lah yang akan membimbing kita, menyelamatkan kita di dunia dan di akhirat. Berdoalah kepada Allah, semoga kita selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa mensyukuri nikmat-nikmatnya. Sebagaimana doa ini diajarkan Rasulullah oleh sahabat utamanya, yaitu Mu'adz bin Jabal. Mu'adz bin Jabal, Allahumma a'inni ala dzikrika wa syukrika wa husni ibadatik. Ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa bisa mensyukuri nikmat-nikmatmu. Bantulah aku agar aku senantiasa bisa menyebut dan mengingatmu. Ya Allah, bantulah aku agar aku senantiasa bisa memberikan pengabdian terbaik untukmu. Semoga kita dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala termasuk hamba-hambanya bisa mampu mensyukuri nikmat. Semoga kita dan anak keturunan kita dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala dari godaan syaitan yang terkutuk. Amin ya rabbal alamin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asri innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil 'azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. وتقبل مني ومنكم تلاوته إنه هو السميع العليم. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات فاستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته، فاتقوا الله وأطيعوه لعلكم ترحمون. وقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم، وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد
كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. ورضي الله عن الخلفاء الراشدين أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن بقية الصحابة أجمعين وتابعي التابعين ومن تبع بإحسان إلى يوم الدين. ورضي عنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات يا رب العالمين. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. اللهم وفقنا ووفق أهلنا ووفق أولادنا ووفق شباب المسلمين ووفق ولاد جميع المسلمين لما تحب وترضى ووفقنا وإياهم لما فيه صلاح الإسلام والمسلمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا حبك وحب من ينفعنا حبه عندك. اللهم ما رزقتنا مما نحب فاجعل لنا قوة أن نعمل مما تحب برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم والحمد لله رب العالمين. أقيموا الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر ولذكر الله أكبر والله يعلم ما تصنعون. الله أكبر الله أكبر. أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة حي على الفلاح. قد قامت الصلاة قد قامت الصلاة. الله أكبر الله أكبر. لا إله إلا الله. لا إله إلا الله محمد رسول الله. سووا صفوفكم فإن تسوية الصفوف من تمام الصلاة. Mohon diperiksa safnya, saf kanan kirinya, saf depannya. Istaqimu a'dadan rahimakumullah. Rabbi a'udzu bika min hamazati asyayatin wa a'udzu bika rabbi an yahdurun. Ilahi anta maqsudi wa ridaka matlubi wa atini mahabbatuka wa ma'rifatuka. Shalli fa Allahu akbar. Allahu akbar. Subhanallah. Inni بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم سبح اسم ربك الأعلى الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى فجعله غثاء أحوى سنقرئك فلا تنسى إلا ما شاء الله إنه يعلم الجهر وما يخفى
ونيسرك لليسرى فذكر إن نفعت الذكرى سيذكر من يخشى ويتجنبها الأشقى الذي يصلى النار الكبرى ثم لا يموت فيها ولا يحيا قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خير وأبقى إن هذا لفي الصحف الأولى صحف إبراهيم وموسى. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين بسم الله الرحمن الرحيم. هل أتاك حديث الغاشية وجوه يومئذ خاشعة عاملة ناصبة تصلى نارا حامية تسقى من عين آنية ليس لهم طعام إلا من ضريع لا يسمن ولا يغني من جوع وجوه يومئذ ناعمة لسعيها راضية في جنة عالية لا تسمع فيها لاغية فيها عين جارية فيها سرر مرفوعة وأكواب موضوعة ونمارق مصفوفة وزرابي مبثوثة أفلا ينظرون إلى الإبل كيف خلقت وإلى السماء كيف رفعت وإلى الجبال كيف نصبت وإلى الأرض كيف سطحت فذكر إنما أنت مذكر لست عليهم بمسيطر إلا من تولى وكفر فيعذبه الله العذاب الأكبر رب عذابك إن إلينا إيابهم ثم إن علينا حسابهم رب حسب. الله أكبر. سمع الله لمن حمده ربنا. الله أكبر. الله أكبر. الله أكبر.
الله أكبر. التحيات السلام عليكم. السلام عليكم أشهد أن لا إله إلا الله. صل على محمد كما صليت على إبراهيم وبارك على محمد كما باركت على إبراهيم شذي في الدم السبحان. السلام عليكم ورحمة الله. السلام عليكم ورحمة الله. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير. اللهم أنت السلام منك السلام وإليك يعود السلام. فحينا ربنا بالسلام وأدخلنا الجنة دار السلام. تباركت ربنا وتعاليت يا ذا الجلال والإكرام. الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. صراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. استغفر الله العظيم استغفر الله العظيم استغفر الله يا مولانا يا معبود. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعما يكافي مزيدا. يا ربنا لك الحمد ولك الشكر ولك المن ولك الفضل كما ينبغي لجلال وجه الكريم وعظم سلطانك. لك الحمد بما خلقتنا ولك الحمد بما هديتنا ولك الحمد بما رزقتنا ولك الحمد بما أنعمت علينا ولك الحمد بالإيمان ولك الحمد بالإسلام ولك الحمد بالقرآن ولك الحمد بالمعافاة ولك الحمد قبل الرضا ولك الحمد بعد الرضا ولك الحمد إذا رضيت عنا. سبحانك لا نحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك. اللهم صل على سيدنا محمد صلاة ننجينا بها من جميع الأهوال والآفات فتقضي لنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات فترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات والحياة وبعد الممات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولمشايخنا ولأساتذتنا ولمعلمينا ولمن أحسن إلينا ولأصحاب الحقوق الواجبات علينا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم لا تدع لنا في مقامنا هذا ذنبا إلا غفرته ولا هما إلا فرجته ولا كربا إلا نفسته ولا دينا إلا قضيته ولا مريضا إلا شفيته ولا ضالا إلا هديته ولا ناسا إلا ذكرته ولا جاهلا إلا علمته ولا فقيرا إلا أغنيته ولا حاجة من حوائج الدنيا والآخرة هي لك رضا ولنا فيها صلاح إلا قضيتها فسرتها برحمتك يا أرحم الراحمين.
اللهم بارك لنا في أموالنا وبارك لنا في أولادنا وبارك لنا في علومنا وبارك لنا في كسبنا وبارك لنا في حركاتنا وبارك لنا في سكناتنا فتبارك الله رب العالمين. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. ببركة الفاتحة.